Chapter 18, Sloka 51. बुद्ध्या विशुद्धया युक्त है, बुद्ध्या विशुद्धया युक्त है, बुद्ध्या विशुद्धया युक्त है, धृत्यात्मानं नियम्य च, धृत्यात्मानं नियम्य च, धृत्यात्मानं नियम्य च, बुद्ध्या विशुद्धया युक्त है, 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 धृत्यात्मानं नियम्य च, शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा, शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा, शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा, रागद्वेषव्युधस्य च, रागद्वेषव्युधस्य च, रागद्वेषव्युधस्य च, शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा, 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 रागद्वेषव्युधस्य च, बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः, धृत्यात्मानं नियम्य च, शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा, रागद्वेषव्युधस्य च। Please like and share this video because you could be instrumental in helping someone around the world recite the Srimad Bhagavad Gita, thereby helping them to have a life of unending opulence, victory and prosperity. This is mentioned in chapter 18, Sloka 78. Yes, don't forget to buy my book, Leadership Can Be Child's Play. Namaste.